بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نیوز دا ویک کے ساتھ سمینہ خان آپ کی خدمت میں حاضر. آج کا پروگرام ہم اپنا نارمل ٹائمنگز پہ پروگرام اب آ گیا ہے کیونکہ عید کی خوشیاں جو ہے ہم نے بہت منائی اور امید ہے کہ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی. ایک نارمل دن کا آغاز, نارملائزیشن ہوگی ہے ہماری EPG کی بھی. تو آج کے پروگرام میں آپ کو پھر سے میں ویلکم کہتی ہوں. آج کے پروگرام میں تھوڑا سا جو میرے ایک فارمیٹ ہے پروگرام کا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پروگرام کا جو پہلا ہاف این آور ہوگا اس میں میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی ہمارے ایک اپ کمنگ ہیرو کے ساتھ. یہاں پر جو بچے پیدا ہوئے پلے بڑے انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنا اپنا نام روشن کیا, اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ ان کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں, ان کے والدین سے بات کرتے ہیں, تو اکثر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو سپورٹ کیا یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی یہ ہابی ہے, یہ مشغلہ ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس طرح سے وہ بچہ جو اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, اور ایز اے پاکستانی مجھے پتا ہے کہ ہمارے ہاں شاید اس بات کو پہلے تو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا, اب کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, ٹیچر بن جائے تو بھی ہمیں قابل قبول ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ اسپورٹس میں جانا یا کھیلیں گے تو کیا فائدہ, کیا فرق پڑے گا ان سے, وہ کون سی ایک ایسی فیلڈ ہے, بس ڈاکٹر انجینئر ہی ہمارے یہاں نزدیک فیلڈ ہے. لیکن اب کیونکہ دنیا میں سوچ بدل رہی ہے, اب ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سپورٹ بھی, چاہے کرکٹ میں جا رہا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہے, باکسنگ کر رہا ہے, لیکن یہ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں آپ اپنا نام بچے بنا سکتے ہیں, پیدا کر سکتے ہیں. اور ان فیلڈز میں ہمارے لوگ خاص طور پر اس کنٹری میں جو کہ بلانگ کرتے ہیں ایشین کمیونٹی سے, اور پاکستانی اوریجن کے جو لوگ ہیں ان بچوں کا کافی حد تک اب انفلکس ہو گیا. کرکٹ میں بھی آپ دیکھ لیں, فٹ بال میں بھی دیکھ لیں, باکسنگ میں بھی. عامر خان ایک ایسا نام جس پہ ہر پاکستانی کو فخر ہے, اور وہ شاید اس لیے ہے کیونکہ عامر خان نہ صرف یہ کہ اگرچہ کہ وہ یہاں پیدا ہوا پلا بڑا, لیکن اس کی جو روٹس ہیں وہ پاکستان سے ہیں, اس لیے تمام پاکستانی جب اس کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن ایز اے برٹشر اس نے اس ملک کو بھی ایک نام دیا ہے اور ایک غرور بنا ہے وہ اس ملک کا. اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک اور ہمارا جو آج کا جو سٹار ہے وہ کافی حد تک کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے باکسنگ میں, اسی فیلڈ میں. اور ابھی ریسنٹلی تقریباً 2 ہفتے پہلے 26 اور 27 اور 28 سپٹمبر کو 27 سپٹمبر کو سیمی فائنل تھا کیلٹک باکس کپ کا 2014 جو کہ آئرلینڈ میں کھیلا گیا. 28 کو فائنل تھا اور وہ یہ فائنل جیتے, اور اس طرح سے کیلٹک باکس کپ کے جو ہے وہ چیمپئن بن گئے. میرے آج کے پروگرام میں موجود ہیں محمد علی زاہد, ان کو میں ویلکم کروں گی. السلام علیکم محمد. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ Thank you for having me on your program. I'm good, thanks. سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو, کنگریچولیشنز. آئی نو اٹس بگ ٹائٹل, بہت فخر کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اور آپ کے پیرنٹس بھی بہت خوش ہوں گے. بٹ ہاؤ ڈو یو فیل, یہ میں آپ سے پوچھوں گی لیکن پہلے انٹروڈکشن کرا دوں میں اپنے سیکنڈ گیسٹ کا, اینڈ دین آئی ول کم بیک ٹو یو ود دی سیم کوسچن. میرے آج کے پروگرام کے دوسرے مہمان کمیونٹی میں, پاکستانی کمیونٹی میں, ایشین کمیونٹی میں خاص طور پر ماشاء اللہ جانے پہچانے جاتے ہیں, اور خاص طور پر جناب یہ تو مجھے پتہ ہے اپنے جو سماجی خدمات ہیں ان کی, جو کمیونٹی کے لیے وہ اکثر ہیلپ فل رہتے ہیں, مدد کرتے ہیں لوگوں کی. اور میرا خیال میں کوئی بھی ایسا کام ہے اگر کوئی ان کو فون کر کے جی میرا یہ کام کر دیں, اینڈ یہ ہمیشہ وہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ سماجی خدمت کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. اسلم جلال صاحب, روشٹل سے ان کا تعلق ہے, ان کو میں ویلکم کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. آپ کے روشٹل کا ٹیلنٹ ہے جی بالکل, اور آپ نے ہی میرے خیال میں ان کو پرسویٹ کیا کہ آؤ ٹی وی پہ چلو, لوگوں کو بتائیں کہ روشٹل کا بچہ جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا. ہاں یہ تقریباً 6 ہفتے پہلے میرا ان سے تعارف ہوا. میرے ایک دوست ہیں اسلم صاحب, روشٹل میں رہتے ہیں, تو اس سے پہلے مجھے ان کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا. تو ایکچولی جب میں نے ان سے ملا, ان کی گفتگو, اتنا اچھا بچہ, 5 وقت کا نمازی, یہ بھی ساتھ ماشاء اللہ, ویری گڈ. اور میں بڑا کنونس ہوا. تو پھر یہ جب اس نے یہ لاسٹ ویک جو یہ ٹائٹل جیتا آئرلینڈ سے, تو میں اور زیادہ انسپائر ہو گیا. تو یہ اس کے مجھے لفظ آج بھی یاد ہیں, کہتا ہے انکل جی اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ آئی ول ون دا انٹرنیشنل ٹائٹل. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, آئی ایم بیہائنڈ یو. دیٹس ویری گڈ. محمد, آپ سے میں نے کوشچن کیا تھا کہ آپ ہاؤ ڈو یو فیل, کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو, اور آپ کنونس تھے کہ یو آر گوئنگ ٹو ون دیٹ ٹائٹل؟ Do you know, I got beat last year and everybody stopped believing in me, and Everybody means like my friends, family, everybody thought that's it, it's over for him. And I got my degree out of the way, my university degree, and I went into training full time, and I just cut everybody off, you know, family, friends, meeting everybody, and I just started training, and I entered this tournament and I knew I've trained 110%, I've given it everything, I'm going to win the title. Nobody believed in me, and now I've won the title and everyone's running back to me now. Wow, very good.
تو کم از کم ایٹ لیسٹ اب اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے فرینڈس کون ہیں اور کون آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اینڈ I mean, if there is somebody who is with you through your thick and thin, so obviously you know that he is my true friend. So true color آ جاتے ہیں نا لوگوں کے باہر. So that's good کہ آپ کو ایکسپیرینس شروع میں ہی ہو گیا. اچھا tell me something about this tournament. I mean, how big that was and کتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے یہ. There was over 300 boxers who entered the tournament. It was in Ireland, Southern Ireland. It takes place each year. People come from Portugal, Holland, Germany, Ireland, England, Scotland. They come from everywhere. And on the first day I was supposed to box somebody from Portugal, but I don't know what happened, so I ended up boxing somebody from Ireland and I beat him, and then the following day I boxed somebody from Ireland again and I beat him on points and won the title. ویری گڈ. اچھا جی آپ کا جو ٹائٹل ہے اور ڈفرینٹ آپ کے جو انعامات ہیں وہ رکھے ہیں ٹیبل پہ, اور جب زیادہ سب ریڈی ہوں گے تو وہ ہم دکھائیں گے, لوگ بھی دیکھیں گے, اور آپ سے پوچھوں کہ کون سا جو آپ نے جو ون کیا ہے ٹائٹل وہ کیا ہے. تب تک میں یہ دکھانا چاہوں گی اپنے ویورز کو, آپ نے جس یونیورسٹی سے ڈگری کی ہے, ایجل یونیورسٹی فرام دس از ان لیورپول. Yeah, just outside Liverpool. آؤٹ سائڈ لیورپول. اور اس یونیورسٹی نے آپ کا ٹائٹل ون کرنے کے بعد اپنے کور پہ Front cover, فوٹو یہ اپنی لگائی, اور اس کی اور ڈیفینیٹلی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ اس یونیورسٹی سے جو بچہ یا جو لڑکا ڈگری کر کے گیا ہے اس نے یونیورسٹی کا نام اونچا کیا ہے, روشن کیا on the map. So they must be so proud. لیکن اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو کیسا لگا جب when you first saw this cover? What was your feeling? I wasn't happy with the picture because I wasn't training at the time. But I think I'm still in the shape. picture that looks nice, honestly. It come out nice, but I wasn't happy. I wasn't in 100% shape, and I was like, oh, the pictures not come out nice, but the story come out really nice. یہ انٹرویو انہوں نے آپ کو کیا تھا جو اس کے اندر انہوں نے They asked me how did I get into boxing, and it's on the first page, on the first page, and first couple of pages, and they asked me how did I get into boxing and what made you get into boxing, who's your hero, questions. So you're inspired by Amir Khan as well? Definitely, yeah. In 2004 when he won the silver medal, I thought if he can do it, why can't I do it? And I don't like losing, that's why I don't take part in team sports. کبھی عامر خان سے ملنے کا موقع ملا؟ Yeah, a few times. So اس نے آپ کو encourage کیا کہ yes, you're in the right. Yeah, he's given me a lot of tips. Like for example, I'm at the same amateur boxing club as him. Do you know where he first started boxing? That's where I train, and them coaches are my coaches. Right. The same coaches. So you are on the same track. Yeah. Right. آپ کے جو کوچ ہیں یا your dad, he's with you. Is he your manager? No, just supports me. He just supports Yeah. you. And obviously in field میں اتنا مجھے پتا نہیں ہے باکسنگ کے بارے میں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ ایسی گیم ہے کہ اس میں کسی ایسے شخص کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے جس کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. My mother does my diet though. She's my dietitian. She does all my food, and you know, like in boxing you've got to watch your weight. یس, یہی میں بات پوچھنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے سمجھا نے کہا کہ پہلے آپ ان سے پوچھیں کس ویٹ میں یہ کھیل رہے ہیں, بیکاز آئی نو نتھنگ اباؤٹ باکسنگ. سو اف یو کین کائنڈلی ایکسپلین فار می اینڈ فار مائی ویورز کہ یہ ویٹ کیا ہوتا ہے, آئی مین واٹ اٹ از. There's lightweight and then there's light welterweight. Do you know, in between lightweight and middleweight it's called welterweight. That's what I am, welterweight. It's 10 stone 10, 69 kilo. That's what I am. So آپ کو you have to maintain that. Yeah, you've got to maintain it. Yeah. So what do you eat? For example, before training in the morning I'll have porridge, you know, with certain amount of milk and certain amount of porridge, and then that's 2 hours before my training, and then after training I'll have, you know, like a fish salad or chicken salad, and then at night I'll train again. I'll have my fruit and water in between. Water is very important. I drink a lot of water, and then at night I'll have like a chicken salad again. Oh my God, no roti, no chawal? No roti. I have rice. I have rice and chicken. Totally banned from chapati. No bread, no chapati. اچھا, اگر مجھے ایسا موقع ملے تو شاید باکسنگ چھوڑ دوں, لیکن روٹی چھوڑنا مشکل ہوگا. آپ چھوڑ دیں گے روٹی؟ مشکل ہے نا, بٹ you have to sacrifice. So for now, like Muhammad Ali said, so for now I'll live the rest of your life as a champion. Yeah. Exactly. اچھا, اب آپ کے جو یہ ٹائٹل ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے لوگوں کو, اور جو باقی آپ کو ملے ہیں جو پرائزز, تھوڑا سا ایکسپلین کریں. دس از دا بیلٹ
as a champion, huh? Celtic box. Celtic cup box champion. title. So ये title आपको मिला है. And there is one here on the right. That's the Northwest title. Northwest title. अच्छा. This is the British University title I won in 2013. That's because of that's why they put me on there. On the cover. Okay. Yeah, I won that in 2013. You know, British University title. Is it gold? Yeah, gold. And then this is another big, tournament like the Celtic, but in London. It's called the Haringey Box Cup. I won that in 2013, gold medal. Very good. Is that And gold? there's Medal? the Yeah. one in the middle. This one's is to do with the Celtic. Celtic. box. All right. Yeah, अच्छा, ठीक है. That's it's fine. the same. So आपने दो international title won. Yeah, One is the Celtic Box Cup, and the other one is. a Haringey Box Cup. And then that's the British University title. That's just British. Won the British title of the अच्छा. universities. आपको पहले लोग नहीं जानते थे. Obviously अब लोग जान रहे हैं कि Yeah. मोहम्मद अली जाहिद एक ऐसा नाम है. ये फर्स्ट टाइम ये टीवी की वजह से जानेंगे, पहले इट वाज टोटली अननोन. मैं सिर्फ बात Even I कर रही didn't know हूँ in Rochdale. रॉशडल में कि अब रॉशडल में लोगों को पता है इंशाल्लाह. कि जी मोहम्मद अली जाहिद नाम का एक लड़का है और वो हाँ. बॉक्सिंग में है और उसने टाइटल जीता है. अब ऑब्वियसली आई थिंक इंशाल्लाह जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो तभी आता है जब आप जीतते हैं. Yeah, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. इंशाल्लाह आई होप कि आप और बहुत सी फाइट जीतेंगे एंड इंटरनेशनली आप लोग आपको जानेंगे. अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई और लड़का इस फील्ड में आना चाहता है yeah. उसको कैसे वो अपने अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करे कि हाँ आई कैन गो इनटू दिस बॉक्सिंग थिंग. Tell him, firstly, believe in himself. Know 100% I'm going to go there and I'm going to win. Never accept no, that I'm not going to do it. Believe in himself and hard work and ask Allah for help, and definitely he'll win and get far. And sacrifice, like going out, playing with friends, train and work in the profession of boxing. That's the main thing. Confidence is. It's not just in boxing, anything you do anything in you life, want to do. believe in yourself. Believe in yourself. Yeah. That's the most important part. किसी नेशनल टीवी ने आपको अप्रोच किया आफ्टर विनिंग दिस टाइटल अभी तक? Daily Mirror got in touch with me. Daily Mirror. Because I won this title a year ago, and they interviewed me before as well in the past. But since I've been in touch with brother Uncle Aslam, everybody wants to know me. It's only a matter of a week since I started this. Yes, very good. यानी Asian leader, they have interviewed him. It will be on the front page. All his interview. क्योंकि आजकल के टाइम में fortunately and unfortunately Yeah. you have to be a media spice. If Definitely. you're in media, bas. Yeah, that's it. And the man next to me is even part of the even media. even in Pakistan, Sabina ji, Pakistan, Delhi, Pakistan, everybody is pictured there in Pakistan. वेरी गुड. ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो देन पता चलना चाहिए लोगों को. और एंड आपको खुद ही अपने आप को यू हैव टू सेल योरसेल्फ. Also, course. I've got to say, you need the right people around you. For example, like Uncle's my mentor, and he knows, everybody, and like they respect him, and he's put me on the right path. Introducing me to good people. So that's the main thing. You've got to have a good support behind you, good backing to get to the next level. टू नेक्स्ट लेवल. वेरी गुड. अच्छा, एक कॉलर मेरे साथ थी लेकिन अगर पता नहीं अभी तक वो हैं या नहीं है. मिसेस खान मुझे बताया गया था कि लाइन पर हैं जी अभी तक हमारे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, बड़ा हौसला है आपका. अस्सलामुअलैकुम बेटा, मैं बहुत बहुत इस बच्चे को मुबारकबाद पेश करती हूँ. ये हमारे पूरे पाकिस्तान का बच्चा है और इसके साथ मुबारकबाद डॉक्टर साहब को और आपको, क्योंकि ये आप लोग ही हैं कि लोगों को पता चलता है कि क्या क्या बच्चों के अंदर काबिलियत है. और ये पाकिस्तान के बच्चे हैं. अल्लाह मियां ने और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आप जैसा चैनल अल्लाह ताला सबको अता करे और इस चैनल को खुदा ताला नजर बद से बचाए. पाकिस्तान जिंदाबाद, डीएम जिंदाबाद. तो मैं कहूँगी बेटा कि इससे बड़ा कोई खिदमत कोई कर नहीं सकता. और जो भी अपनी अपनी जगह खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला इस बच्चे जैसे हजारों बच्चे पैदा करे और पता चले वो डीएम पे या लोगों ने बताए, उनसे पहले कोई नहीं बता सका कि इन बच्चों की क्या काबिलियत है. इनके वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक. डॉक्टर साहब को फिर मुबारक हो. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया मिसेस खान. मैंने प्रोग्राम से पहले ही ये कहा था how do I what do I call you? मोहम्मद अली जाहिद Ali.
علی ٹھیک ہے نا, علی ٹھیک ہے. میں نے پہلے ہی پروگرام سے پہلے علی کو کہا تھا کہ علی آج تو آپ آ گئے ہیں انشاءاللہ سپر اسٹار بن گئے, جب سپر اسٹار بنیں گے تو شاید ڈی ایم پہ آئیں گے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا نو آئی ایم ویری لوئل, آئی کم بیک ٹو چینل, سو آئی ول سی. کیونکہ آپ جب آپ بن جاتے ہیں نا کوئی اسٹار تو دین یو سیل یور انٹرویوز, یو سیل یور پکچرز. شادی کی پہلی تصویر بھی بک جاتی ہے اینڈ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے نوٹ مل رہے ہیں اس کے. سو دین جی آپ نے ان کو پہلا انٹرویو کیا ہے نا, اور اینڈ پہ بھی آپ ہی کریں گے. اینڈ نہیں, اللہ نہ کرے اس کا اینڈ نہیں, لیکن میں ضرور یہ چاہوں گی کہ جب یہ چمکنا شروع کر دے تو پھر دوبارہ مجھے موقع ملے تو آج انٹرویو ہے. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج بھی بہرحال کہ آج محمد علی زاہد جو ہیں وہ کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ فرسٹ انٹرویو میرا ڈی ایم ڈیجیٹل پہ ہوا تھا اور سمینہ خان نے کیا تھا. سو دیٹ ول میک می پراؤڈ. اندر کالر فرام روشٹل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کون بول رہے ہیں؟ میرا نام عاصم ہے. میں علی کو اور اس کی فیملی کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. Alright, Asim, thank you. Asim from Rochelle. How do you feel? کیسا لگتا ہے آپ کو Asim, آپ کے ٹاؤن کا بچہ جو ہے؟ بہت اچھا لگا. میں اس کو اس کی فیملی کو جانتا ہوں, لیکن بہت اچھا لگا مجھے دیکھ کے اس کو ٹیلی ویژن پہ آئے ہوئے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. دعائیں کریں اور سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی. تھینک یو ویری مچ Asim, thank you very much for your call. اچھا علی, ان دس فیلڈ, باکسنگ کی فیلڈ میں جب جاتے ہیں رنگ میں تو بہت پنچز پڑتے ہیں, منہ سوج جاتا ہے, یہاں پہ بلیک اسپاٹ ہے اور یہاں پہ یہ اور بہت چوٹ. ڈیڈ سے تو میں نے آپ کے پوچھا, انہوں نے کہا جی پہلے تو مجھے فیل ہوتا تھا, مجھے اچھا لگتا ہے اس کو ویسے دیکھ کے, لیکن واٹ اباؤٹ یور مدر, ہاؤ ڈڈ شی فیل؟ No, to be honest with you, I'll be honest with you, yeah, my dad's softer than my mother. My mother says you train hard, whatever happens is written from Allah, it'll happen, but you prepare yourself for victory. But if anything happens, it happens. It's part of the sport, isn't it? She is a better sport than his dad. She's very strong. Convincing. She must be convincing. I met her the other day. Pushes and I me. can see that she's a very strong person. My mum fights with me. Do you know, like when I'm fighting, she's on the phone to my dad. How's he getting on? What's he doing? Do you know, like pushing me, shouting over the phone. ان کو بھی آتی ہے باکسنگ تھوڑی بہت؟ No. یہ تو دیکھنا پڑے گا پہلے آپ کے ڈیڈ کو کہ کہیں کوئی نشان نظر تو نہیں آ رہا, پتہ چلے گا ان کو بھی باکسنگ آتی ہے. میڈم ہم کا مقابلہ کرانا. وہ مقابلہ. ایک اور کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. کین یو ہیئر می؟ ہیلو. ٹی وی کی آواز کم کر دیں پلیز, جو بھی کالر ہیں لائن پہ, اور کال آپ کی ڈراپ ہوگی, وہ ہونی تھی کیونکہ ٹیلی ویژن کا والیوم بہت زیادہ تھا. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ جی میں بدر بشیر بول رہا ہوں بولٹن سے. کہاں سے؟ بولٹن سے. بولٹن سے. جی فرمائیے. جی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مہمان, اور آپ سب کو عید مبارک. یہ آپ سب کو بچے دیکھ کر. تھوڑا سا اونچا بولیں گے پلیز, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. سوری, آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے, ذرا اونچا بولیں پلیز. آپ کے ساتھ جو مہمان آئے ہوئے ہیں, یہ ان کو ہم دوری طور پر ہماری فیملی ساری عید مبارک دینا چاہتی ہے, اور میلا صاحب آپ کو بھی عید مبارک. تھینک یو. تو ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ڈی ایم ڈیجیٹل کو اور توفیق دے. بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے. تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ. another کالر. دیکھیں جی سپورٹ شروع ہو گئی آپ کی, سو آئی ایم شیور ناؤ یو ول گو فار انشاء اللہ. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. سوری, آپ کی ٹیلی ویژن کا والیوم زیادہ ہے اور اس لیے وہ کال مجھ تک نہیں پہنچے گی, کیونکہ جب آپ کی ٹیلی ویژن کا والیوم زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے اور پروگرام میں کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس لیے جو کالر کال کر رہے ہیں پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے ذرا ڈاؤن کریں اور پھر آپ بات کریں. اور مجھے پتا ہے کہ لوگ اس وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں علی کے ساتھ, تو ضرور بات کریں, لیکن اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم جو ہے وہ ڈاؤن کریں. اسم جلال صاحب, ہمارے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. سم ٹائمز اس کو رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ملتی. علی مائٹ بی لکی ان دا سینس کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ سپورٹ کرتے, لیکن ہمارے یہاں اکثر ماں باپ ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے, اور کیوں نہیں اپنے بچوں کے اندر ٹیلنٹ ایکسپلور کرتے؟ آپ نے شروع میں کیا ہے, کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے, کوئی انجینئر, بس ڈاکٹر اور انجینئر یا وکیل. اب ہوئے ایک تیسرا شعبہ وکیل ہو گیا, جو وکیل بن جائے گا, اور کرتے ہیں یہ ہمارا پیسہ کمائے گا, لیکن جتنا پیسہ سپورٹس میں ہے شاید کسی بھی بزنس میں نہیں ہے. یہ ایک انسینٹیو ویسے ہو سکتا ہے ماں باپ کے لیے. اب اچھا, میرا بیٹا جو ہے ہی از 11 ایئر اولڈ اور وہ فٹ بالر بننا چاہتا ہے. کیوں؟ وجہ میں نے پوچھی کیوں, اس میں پیسہ بہت ہے. اب 11 سال کی عمر میں اس کو یہ پتا ہے
कि they are millionaires, All they are these billionaires. I footballers, want they're to be a all footballer, I want to earn millionaires. more They're all money. millionaires. So क्योंकि स्कूल में बातचीत होती है तो बच्चों को पता चलता है, लेकिन सिर्फ मनी Money is मैटर not नहीं करता, everything. लेकिन Title. टाइटल और ये आपके अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए बिल्कुल। कि हाँ मैंने ये काम करना है और उसमें मुझे पैसा भी मिलेगा, और जो इतना मार खा के पैसा कमाया जाता है, No, it's not that easy. वो इजी नहीं है. Another caller. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? Hello, it's Shifaki. I'm calling from Keighley. Ali will hopefully recognize my voice. Do you want to speak to him? Do you want to speak to him? Yeah, of course, please. Ali, How are you doing, Shafak? You okay? I'm alright. How are you? Ali, we're all very proud of you in Keighley. Ali, the kids, all the family over here. Thank you. Eid Mubarak to you You're all. doing really well. I hope the baby's well. Alhamdulillah. They're all happy to see you on TV. They're all jumping up and down. Nice And one, thank if you. I can just say as well to the listeners, I personally know how hard Ali has focused himself over the last few years, not least going to university and all the travelling that he did for his boxing camp. He referred to the loss he suffered, I think it was last year. To be honest, we've not even seen him since. Part of that is because, as he said, he totally dedicated himself to his boxing. But fair play to him, alhamdulillah, you know, he's in all our du'as. He's doing really well, and we couldn't be more proud of you. So well done, son. Much respect, Shafak. See you soon. Thank you, No Shafak. problem. And Thank you. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका. इसके साथ एक ब्रेक लेते हैं जी. ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे फिर से हाजिर होते हैं.
ویلکم بیک آف دا بریک. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے, زبردست رسپانس. اور ویسے بھی جو ہمارے ڈی ایم کے ویورز ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا اپنا کوئی ٹیلنٹ آ رہا ہے سامنے, اور چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے 10 سالوں میں وٹنس کیا, اور آج بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کتنا کال کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں محمد علی زاہد کو. اور جن لوگوں نے ابھی یہ پروگرام لگایا, میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ آج میرے پروگرام میں اپ کمنگ اسٹار یہاں موجود ہے محمد علی زاہد, جس نے ریسنٹلی لاسٹ ویک کیلٹک باکس کپ چیمپئن بنا ہے. وہ 2014 کا یہ فائٹ ہوئی تھی آئرلینڈ میں, اور محمد علی زاہد نے یہ چیمپئن شپ جیتی ہے کیلٹک باکس کپ 2014. اٹس بگ ٹائٹل, انٹرنیشنل ٹائٹل ہے جو ان کو ملا ہے, اور کام کر رہے ہیں. عامر خان ایک ایسا نام جس پہ ہم سب کو فخر ہے, اور اب محمد علی زاہد بھی اسی لیگ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. اوبیسلی ٹیک ٹائم, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سون ایسا ہوگا. اچھا محمد علی زاہد, آپ کا نام محمد علی زاہد ہے اور آپ کے جو پوسٹرز ہیں اس پہ علی بن زاہد ہے, یہ کیا نام ڈفرنس کیوں آیا ہے ڈفرنٹ؟ یہی آپ کو نام اب ملا ہے علی بن زاہد؟ Yeah, it just means Ali, son of Zahid. And I got it given in boxing, and I've just took the name on, Ali, son of Zahid. مطلب آپ کا آفیشیل نیم آن دا پوسٹرز ان دا میڈیا ول بی علی بن زاہد؟ جی, علی بن زاہد ہوگا. جی. اچھا مجال صاحب, کون سا نام زیادہ اچھا, علی بن زاہد یا محمد علی زاہد؟ علی بن زاہد suits him. اچھا, جو کلب نے دیا ہے. It's very, effective type. اچھا ایک کالر میرے ساتھ ہے, پہ میں آپ کو طرف آتی ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم سمینا سسٹر. وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ وہ اصل میں فرزانہ بول رہی ہوں برمنگھم سے. آپ کو عید مبارک ہو. تو وہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے, تو وہ ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا یہ بھائی سے بات کرنے کے لیے نا, تو ایک منٹ آپ ان کی بات کروا دیں پلیز. پلیز بات کروائیں. آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ طلحہ سرور. طلحہ سرور. پلیز طلحہ, یو کین ٹاک ٹو علی. بات کریں علی. Say hello. Hello, how are you doing, Talha? You okay? Yes, thanks. What makes you work so hard? I don't like losing. I don't like losing, and I never want to lose. Just train hard. Oh. So whatever you do, work hard and achieve your goals. Don't let anybody tell you can't do something. I just want to be like you someday. Wow. Why not? Go for it. Why not? If Amir Khan can do it, why can't we do it? So Talha, do you want to be a boxer as well? Yes. Very good. I really want to be one. Yeah, inshallah you will be one day a champion. Can I speak to your mom please? Just want to be. Can I speak to your mom please? Hello? Hello? کال ڈراپ ہو گئی. میں اس بچے کی ماں سے بات کرنا چاہ رہی تھی, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کا بیٹا باکسر بننا چاہتا ہے تو پلیز سپورٹ کریں. اور آپ کو علی بات ریمائنڈ کرایا ہوگا مجھے, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ 2004 میں جب عامر خان نے سلور میڈل جیتا تھا تو آپ کو فیل ہوا کہ مجھے بھی کرنا چاہیے. آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وہ بچہ آپ کو عامر خان کی اسی سچویشن میں دیکھ رہا ہے, اور خود وہ آپ کی پوزیشن میں ہے, اور آج وہ بھی انسپائر ہو رہا ہے آپ سے, اور کہہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح بنوں گا. سو دیکھو یہ دس از اے چین, دیٹس ہاؤ یو سکسیڈ ان یور لائف. تو آپ کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا, انشاءاللہ مجھے امید ہے تعالیٰ بھی بہت جلد یہاں تک پہنچے گا. سو اینڈ یہ دیٹ مسٹ بی اے پراؤڈ مومنٹ فار یو. Definitely, yeah. کہ آج آپ کو motivate somebody. ایگزیکٹلی. ایک اور کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو. وعلیکم السلام. ہاں جی, کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سیم بول رہا ہوں روچڈل سے. ہاں جی, روشڈل والے تو آج کال کریں گے نا, کیونکہ روشڈل کا ہیرو آج یہاں پر آیا ہے. جی فرمائیے. شاہ صاحب ٹی وی سے نہ سنیں پلیز, آپ ٹیلی فون سے میری بات سنیں. ٹی وی کو بالکل بند کر دیں, آواز کم کر دیں پلیز. اچھا میری بات آ رہی ہے ابھی؟ ہاں جی آپ کی آ رہی ہے, فرمائیے. اچھا میں سیم بول رہا ہوں روچڈل سے. جی جی فرمائیے. میں علی کو اور انکل اسلم کو اور اس کے جو ڈیڈ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں زید, میں ان سب کو عید مبارک دیتا ہوں. تھینک یو. آپ کو بھی عید مبارک. Mubarak. Yeah, it's me, Sami Ali. How are you doing? You alright, uncle?
Yeah, alhamdulillah. It's good to see you on telly, my brother. Thank you. Yeah, my dad sat with me, my mum sat with me. We're all watching you on the TV. Give them a salam and Eid Mubarak. We're so happy for you, and may Allah, may Allah bless you. May Allah make you win the world title. Ameen. Inshallah. May Allah bless you, and Eid Mubarak to everyone. Uncle Aslam, yourself, Baji Samina, I think she's called. Thank you. And your dad. Thank you. Thank you very Much much. respect. Thank you ever so much. Thank you for calling. बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, आपने मुझे बताया ब्रेक में कि कुछ आप पाकिस्तान में अरेंज कर रहे हैं कोई हाँ सीमा, जैसा जानते हैं कि मैं हर साल अपने वालिदैन के उर्स मुबारक को चाहता हूँ। ये फ्राइडे को मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये मेरी विश है कि मैं इनकी फ़ाइट वहाँ अरेंज करूँ। वेरी गुड। और इंशाल्लाह ऐसा होगा। फिर मैं इसकी अरेंज करके देन आई एम गोइंग टू कॉल हिम टू पाकिस्तान एंड विल हैव द फाइट हियर। So, कभी वो पाकिस्तान फाइट भी मैं आपके डीएम से कवर करूँगा। That's very good. ठीक है? बिल्कुल, that will be a player. हम जरूर उसको कवर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अब देखें यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, हम किसको सपोर्ट करें? हम अली को सपोर्ट करें या पाकिस्तान में की जो रिप्रेजेंट करेगा उसको सपोर्ट करें? अब मेरे लिए तो ये आपको तो अली को करना है क्योंकि स्टार्ट आपने किया है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि दोनों पाकिस्तान हमारे मुल्क के लिए दोनों जो है देखो वो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है उसमें किसी की साइड नहीं ली जाती। जो मेहनत करेगा अच्छा खेलेगा। May the best man win. जो जीतेगा वही एक और हॉस्टल से कॉलर है जी, ले ले। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Assalamu alaikum. Can I speak to Ali? Yes, what's your name? It's Mujtaba Ali. Assalamu alaikum. Welcome, Sam. How you doing, Mushtaba? How you doing, bro? You alright? Yeah, I'm good, thanks. How are you? I'm alright. Recognize me? Who is it, Mushy? Mujtaba, yeah. From Saturday School. Bro, it's good to see you on TV, man. And Thank you. first of all, Eid Mubarak to you and Okay, everybody Mubarak. else. स्कूल में डाले। And yeah, man, I just want to say I've known you since I was a kid, and alhamdulillah, it's good to see you on TV and everything. Brother, Thank you've you. done really well, and just want to say keep it up. Remember us in your du'as, Much respect. and inshallah, you go very long way, and inshallah become a world champion one day, man. Thank you. I need your support. Inshallah, brother, all will be there. Thank you. Thanks. No problem, bro. You take care, yeah. Nice one. Thank you for ringing in. थैंक यू मुस्तफा। अच्छा, तो फिर आप ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान में अरेंज करेंगे जी, और कब इंशाल्लाह। तक एक्सपेक्टेड है, कब तक अरेंज होगा? विद इन 2 months? Maybe within 2 weeks or 3 weeks Oh, very time. good. Yes, So yes. soon. Right. You know तो- that I can do in Pakistan. Yes, you can do everything जनाब। आपकी डिटर्मिनेशन माशाल्लाह जो है वो ज़बरदस्त है और आप जो करना It चाहें will वो कर happen, लेते don't worry, हैं। yes. डेफिनेटली होगी। और तो आपको सबसे पहले मेरा फोन आएगा इस डेट को हो रही है। वेरी गुड, ठीक है। can बस फिर promise मेरा you. भी टिकट साथ ही भेज देना। कोई बात मैं नहीं। फाइट भी देख लूंगी, पाकिस्तान से वालों से कोई मिल बात भी नहीं, आऊंगी। ये कौन सी बड़ी और बात टिकट भी फ्री का होगा। सो नेक्स्ट कॉलर, एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रोस्टल से एक और कॉलर, फरमाइए नाम। जी, मेरा नाम नईम महमूद है। मैं असलम साहब का फ्रेंड हूँ। अच्छा। ये काउंसलर है हमारा रोजल में। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक भी नाल ही दाम दे देने हैं। बड़ी खुशी हुई देख के टीवी से। जी थैंक यू वेरी मच सर। ये बच्चे ने प्रमोट कर रहे हैं अली नु मतलब इसने बड़े देखो ना टाइटल देख रहे हो तुसी जेड़े Congratulations for your success. हाँ जी। I'm sportsman myself and I played cricket for Rochdale जी in 1966, 65, 67, long time ago. And I had a very difficult time to come a member of the team. I know you from the Pakistan community and you done wonderful job. Thank you, I'm man. really thrilled to see you. Congratulations. God bless you and give you a lot of success. I need your support Keep for on him carry on. Ali as well. Good boy. नईम साहब मुझे आपकी सपोर्ट जी। भी चाहिए अली के लिए। जी, thank you. ओके थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा, एक चीज़ अली आपने भी शायद फील की हो, बट मैंने ये फील किया है कि यहाँ पर हमारे जो क्लब्स हैं या तो वो बहुत दूर हैं, चाहे वो क्रिकेट क्लब है या फुटबॉल क्लब या बॉक्सिंग क्लब है, अगर आम बच्चे जाना चाहते हैं। आई थिंक कुछ होना चाहिए। असम साहब आप कुछ करें कि अपनी लोकेलिटी में एक क्लब अपने लोगों को जिनको ज़रा शौक़ है इसमें जाने का, एक क्लब होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं ईजिली वहाँ जाएँ। वरना अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोशिश की मेरा बेटा क्रिकेट में जाए खेलने के लिए, एंड मुझे किसी ने कहा कि आपको यू हैव टू गो टू रॉस्टल, सो इट्स
नहीं क्रिकेट क्लब तो तकरीबन हर शहर में है. लेकिन जहाँ पर अब मतलब जिस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, ये बच्चों को आगे आना है, उसके लिए आपको क्लब ही ढूंढना ना. अब आगे आने भी देना बड़ा मुश्किल Good काम है. quality. Yeah, good quality. quality And then clubs. you have to, I mean, you have to get into that. Selection. Yeah. हाँ, It's hard. उसके लिए यहाँ जरा इतना आसान नहीं है, थोड़ा You have मुश्किल to ही fight होता your है. way through, definitely. Yes. You've got to prove yourself and then get selected. Yeah. It's hard, it's So not it- easy. It should be done. I think आप तो माशाल्लाह करते हैं. मैंने आपको याद है से फ्यू इयर्स बैक जलाल क्रिकेट टूर्नामेंट मैंने शुरू किया था. अच्छा. 2-3 साल मैंने चलाया, लेकिन लड़कों ने मेरे से कोऑपरेट नहीं किया, फिर मैंने इसको गिव अप कर दिया था. काफ़ी मैंने बच्चों को ट्रेन किया था. मैंने अपनी क्योंकि क्लब हमारे से- बच्चों का ज़्यादातर जो रुझान है वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है. जी, क्रिकेट के जी। जो हमारे स्टार्स हैं उनसे इंस्पायर होते हैं. इमरान खान, वसीम अकरम, मियां दाद, इनसे लोग इंस्पायर्ड हैं बच्चे और वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि इस पर अगर थोड़ा सा काम किया जाए, एक अच्छा क्लब होना चाहिए जिसमें उनको मौका भी बच्चों को मिले और वो आगे आएँ. आई थिंक ये इंडोर साइड क्लब, चूँकि यहाँ वेदर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना. ये जो क्रिकेट का सीज़न 2-3 महीने ही होता है, अदरवाइज ये रेन वगैरह सारा. तो इंडोर प्रैक्टिस करते हैं. रॉयडल में भी, हेवुड में भी है, रॉयडल में भी है. बल्कि अब अली को सोचना चाहिए कि कोई क्लब बॉक्सिंग वहाँ हमारे एक दोस्त हैं अनवर शाद साहब, रॉयडल में ही हैं. हाँ जी, उन्होंने मुझे बताया था कि रॉस्टल में उनकी वहाँ करवाते क्लब हैं, है, वो भी ट्रेनिंग देते हैं डेली. अगर बच्चे को आप उनके सपोर्ट करना चाहें तो ही कैन डू अ लॉट फॉर यू. यस इंशाल्लाह. नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम. आप टीवी की मेरा आवाज़ नाम बंद. अलीम अशरफ है, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ. अच्छा, मु- टीवी की आवाज़ बंद कर दे प्लीज. जी हाँ, बंद कर दिए मैंने. थैंक यू. तो मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ. बड़ी खुशी की बात है कि आप इस तरह का प्रोग्राम लेके आई हैं और मैं मुबारक पेश करता हूँ. आपको भी ईद मुबारक और जो आपके मेहमान जो हैं उनको भी ईद मुबारक. और खसूसन मुबारक इसलिए भी कि इस बच्चे को जिस सलाहियत के साथ इसने अपने ख्वाहिशात का इजहार किया है, अल्लाह करे कि इसको उन सलाहियतों में पूरा परवान मिले और ये बहुत कामयाब हो. आमीन. अभी खसूसन आपको जी बात ये मैं मैंने क्या अर्ज करनी थी कि जी जो कुछ ये मेहनत करता है इसके अलावा ये खुदा से इबादत भी करे और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे इस सलाहियत को परवान चढ़ाने में मदद फरमा. तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी और मुझे बहुत खुशी है. फील वेरी प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू. इंशाल्लाह कामयाबी Thank you होगी, ever so जरूर much. होगी. अभी Thank you, sir. इन्होंने रिसेंटली जी कैल्टिक बॉक्स कप 2014 जो आयरलैंड में हुआ वो उसका टाइटल जीता है. एक इंटरनेशनल टाइटल है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इसके इम्तिहान और भी हैं. अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा अली को. लेकिन जो सपोर्ट है आप लोगों की और प्यार और मोहब्बत जो आज आप लोगों ने दिखा रहे हैं प्रोग्राम में, आई एम श्योर कि इसने अली का खून जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया होगा. Definitely. बिकॉज दैट्स Motivation. इम्पोर्टेंट. मोटिवेशन मिलती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. तकरीबन सारे यूके से आप लोग कॉल कर रहे हैं और ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम देखेंगे बहुत जल्द अली जो है वो उसी लीग में होगा जिसमें उसको जाने की ख्वाहिश है. और जैसे मैंने कहा जी कि आप खुदा से दुआ मांगे, इबादत करें तो आपको मिलता है कि सिला माशाल्लाह मिलता है, ये बिल्कुल जेफ, मिलता है. 5 वक्त के आपने माजी भी हैं. जी, ये बिल्कुल. बहुत अच्छी आदत है. मैं Very, very. इसी वजह से ये मुझे इंस्पायर किया इसने कि ये 5 वक्त का नमाजी बच्चा भी है. माशाल्लाह. नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम. आई एम सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई. नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाएंगे जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रही है? जी, मैं रिफत मलिक बोल रही हूँ लंदन से. जी जी, कैसी हैं आप? रिफत मलिक, मुझे बहुत खुशी हुई है आज इन बच्चे को देखकर. जी. और माशाल्लाह कहते हैं ना कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे. Of course. तो जब इंसान मेहनत करता है और कोशिश करता है तो अल्लाह मियाँ जरूर उसका अजर देता है. जी और बिल्कुल. माशाल्लाह I think he will be a very good ambassador for our country. Thank you. I Thanks for can that. see that in him. माशाल्लाह, that's good. So That's very nice. inshallah, and we'll be very proud of him inshallah. And मुझे लगता है कि जितने भी youngsters हैं वो सब इसको बहुत warmly support करेंगे और हमारी दुआएं इसके साथ है. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआओं की जरूरत है और इंशाल्लाह. कि आगे भी तो take care. Thank तो you. look after yourself और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ जरूर हमें ये अच्छे अच्छे बच्चे जो है उनसे नवाजेगा जो कि हमारे really badly need children like that.
That's good. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका. दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में अच्छे लोग हैं और बिल्कुल बेलौस दवाएं दे रहे हैं, बेलौस दवाएं दे रहे हैं. ये बड़ी देखिए ये चीज़ होती हाँ. है जो एक स्टार को स्टार बनाती है. बिल्कुल. लेकिन अब कुछ लोग उसको संभाल लेते हैं, कुछ लोग मैंने देखा इस मीडिया की फील्ड में आकर मैंने देखा कि कुछ लोग उसको नहीं संभाल सकते. और जब आप अपने फैंस को या वो लोग जो आपके लिए दुआएं मांगते हैं या आपके साथ हैं, जब आप उनके साथ सिंसियर नहीं होते ना, तो मैंने उन लोगों को बहुत जल्दी गिरते हुए देखा. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका और आपके फैंस का या आपके लोगों का वो जो आपको एक बॉन्ड होना चाहिए, और वो ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि जिसमें किसी किस्म की कोई लालच नहीं होनी चाहिए, एंड देन यू कैन गो फार. अब कुछ मैं बॉलीवुड स्टार्स की बात करूंगी, मैं काफ़ी दफ़ा मेरी उनसे इंटरेक्शन होती है, मैंने देखा है कि दे आर, आई डोंट नो व्हाट दे आर बिहाइंड द सीन्स, बट व्हेन दे आर इन पब्लिक, वो पब्लिक पर्सन है एंड दे आर डाउन टू अर्थ, तो लोग उनके बारे में पसंद करते हैं चीज़ें. और कुछ स्टार हमारे यहाँ ऐसे भी जिनको मैंने देखा है कि वो ऐसे अकड़ के बैठे होते हैं कि पता नहीं ये लोग फिरौन है शायद, खुदा ना खास्ता. सो उनके लिए फिर बहुत जल्दी उनका डाउनफॉल होता है. सो ये चीज़ संभालना हर कोई नहीं संभाल सकता, कोई संभाल सकता. Don't forget you go up and then you are going to come back down, aren't you? Exactly. You fall twice as hard. और जब वो एक फिल्म थी उसमें मैंने डायलॉग देखा था कि जब ये फेम ऐसी चीज़ है कि जिस लिफ्ट में आप जब ऊपर जा रहे होते हैं आपको बहुत से लोग ऊपर जाते हुए मिलते हैं, और जब वापस नीचे आते हैं तो उसी लिफ्ट में वो लोग आपको दोबारा मिलते हैं, लेकिन किसी और सूरत में मिलते हैं. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यार. एक कॉलर और हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? असद फ्रॉम वॉर्सो. असद फ्रॉम वॉर्सो. जी असद, फरमाइए. जी, first of all, it's fantastic to see Ali and how successfully doing such a young age. Just want to ask Ali, can you just enlighten us and the viewers on his type of fitness regime? Is basically daily regime and also his type of weekly fitness regime, please. I train 6 times a week. For example, on Monday I'll train at the boxing gym. In the morning I'll go running. Tuesday I'll do like strength conditioning in the morning, like power endurance, and then at night I'll do like my pad work and boxing fitness. And then on a Wednesday I'll go running in the morning again, and then do my boxing training at night. And then Thursday morning I'll do like swimming, and then in the evening at my amateur boxing club I'll do my training there. And then Friday I'll do strength conditioning in the morning, and then in the evening I'll do boxing. And is that all done from yourself, or do you have like your own personal like trainer involved as well? I have a trainer involved with me, do you know, like taking me over a training regime. Yeah. Because obviously training does get boring, so it's got to be fresh all the time, you know. So Yeah. I'm hungry for training as well. Fantastic. It's all, I'm Well, always. wish you all the best. Yeah, Thank you wish very all the much. best for the future, Much and respect. it's also great to see your mother and your father supporting you at such Thank a young you. age. I'm sure they'll be with you for a long All the time way. to come, inshallah. Thank you. Thank you ever so much. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, दैट्स अ गुड थिंग कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, क्योंकि कोई भी काम करने से Sports पहले में बड़ा की है. इंपॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स में की है. किस में की आपका क्या कोर्स? Sports studies with Sports study में की PE. है. I got, do you know, funny thing is, right, this year I got offered a job from a high school, Matthew Moss High School, because I wanted to go into teaching, you know, as well as boxing. And I got offered a job from a high school, but I put it on hold for this Physical year. trainer. Yeah, PE. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन यही था आपसे अली कि अब जॉब करेंगे आप, या अभी तक डैड की सेविंग इतनी है कि वो आपकी ट्रेनिंग पे लगाते रहेंगे? Do you know what? I need help, do you know, like a sponsorship. I'm trying to get some sponsor as well for him. Like my Keep father's, him going. he spotted me, but it's come to a stage like I'm an adult now. I'm 20 years old. I've got to live off my own feet. आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि No, डैड से, no. डैड आई नीड 20 My pounds, heart burns. I'm going out. Honestly, it burns. You're like, I'm like, why am I doing this? I'm 20. I should be stood on my own feet, and I need, you know, financial help. अच्छा, like a बॉक्सिंग के sponsor. साथ you can't do a full time job, है ना? You can't do that. No, it's Eight a hours a hurt day. game. It's a hurt game. Do you know boxing? You're not in. It's not a team sport, and you've got to go in there 100% ready. You know, to fight. For example, if I go work 9 till 3, that's the average job in it. 9 till 3. If I go work, I'll go running in the morning. I don't mean just jogging, a good hard hill run or something. And then 9 o'clock I'll go to work. And then 3 o'clock I'll finish. I'll need a power nap or something before training. It takes up time, and I won't be training 100% being tired. So I'm not working at the moment, no. Ali, how many miles do you run every day? I change it all the time. For example, if I go Why for... don't you take me sometime with you? Yeah, you can I join want me. to lose Please weight. take me as well. How many miles? Like a day? if I'm doing a 3.5 mile run, I'll do like a hill run.
do as fast as I can. Climbing. Yeah, I'll do it as fast as I can though, speed work. But when I'm going for a fat burning run, I'll go for like a 5 to 6 mile, just slow jog. And then swimming, I do like 3-minute durations, do as fast as I can, and then take a break. Stamina. Yeah. Right, another caller. जी अस्सलाम वालेकुम. Oh, I'm sorry, मेरी fault, मैंने आपको होल्ड पे रखा. दोबारा कॉल करें तो मैं स्ट्रेट आपकी कॉल लूँगी कि वक्त भी प्रोग्राम का कम रह गया है. सो जितनी कॉल्स आएँ, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का जो प्यार है, जो मोहब्बत आप दे रहे हैं अली को, ये जब यहाँ से जाए तो ये सब कुछ सारा समेट के साथ ले जाए. नेक्स्ट कॉलर आ गए हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हॉलैंड से बात कर रहा हूँ. ठीक है, आवाज़ टीवी की आवाज़ कम हो सकती है? जी, बहुत शुक्रिया. टीवी की आवाज़ कम करें और फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप. आपसे मैं कुछ बोलना चाहते हैं, बाकी मतलब ये है कि मैं आपसे बेचैन बहुत मिलने के लिए. अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह कभी वक्त होगा तो ज़रूर आपसे मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. हमारे जो कॉलर्स हैं ऑब्वियसली वो समझते हैं इस चीज़ को कि इस प्रोग्राम में जब किसी ख़ास तौर पर जैसे अली को आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इसकी ख़ास वजह है. और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आप लोग इस बात को समझते भी हैं. लेकिन मैं ये समझती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ इस प्रोग्राम की वसातत से कि जैसे अली एक एग्जांपल है हमारे सामने. आपके घर में आपके बच्चे हैं, प्लीज़ सपोर्ट दैम. उनसे पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में. हम इम्पोज करते हैं हर वक्त अपने आप को उनके ऊपर. ऐसा नहीं होना चाहिए. और एक बच्चा तभी आगे निकलता है, तभी सक्सेसफुल होता है शायद. और अली, आई एम श्योर कि मुझे इस चीज़ को, मेरी इस चीज़ को मानेगी कि बात हकीकत है कि जब आप बच्चे को छोड़ देते हैं कि ठीक है तुमने जो करना है करो, लेकिन जो भी काम करो अपने दिल से करो, ऑनेस्टी के साथ करो और अपना 100% उसके अंदर डालो. Enjoy what you're doing. Yes, तो वो बच्चा जो है वो उसमें सक्सेसफुल होगा. Am I right? Definitely, 100%. And don't force them into something. Let them do what they want to do. For example, like my mum and dad didn't say, oh, you can be a doctor or you can be a lawyer. They said, do what you want to do, but enjoy it and be successful at it at the end. अच्छा, when I was young, तो मुझे ये बता दिया गया था कि तुमने डॉक्टर ही बनना है. Yeah. We cannot expect anything else from you. You have to be doctor. और मुझे बताया जाता है कि जब कोई पूछे तुमने क्या बनना है, कहना मैंने डॉक्टर बनना है और आर्मी की डॉक्टर बनना है. Yeah. Because my father was in army. And unfortunately जब मैं FSC में थी, I never wanted to be a doctor. FSC कराया, नंबर कम आए, फिर मेरा वेट लिस्ट में नाम आ गया बाद में कि ठीक है जी, यू कैन बी BDS में सीट मिल रही थी. एंड देन आई डिसाइडेड, आई पुट माई फुट डाउन, नो आई डोंट वांट टू डू इट. तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी, क्या करना है तुमने करो. एंड देन मेरी छोटी बहन है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. उसको पहले थी तुमने तो ज़रूर डॉक्टर बनना है, वो बन गई डॉक्टर. लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको थोड़ा सा बच्चे को फ्रीडम देना पड़ता है. देना चाहिए कि ठीक है आप जो बनना चाहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉलर है अगर तो मैं मेरे ख्याल में एक आध कॉल लेने का टाइम होगा. टाइम नहीं हमारे पास तो चले. मीना जी, आप इस फील्ड में कैसे आए? आपने इस ये फील्ड कभी नहीं में बताया. मैं बाय एक्सीडेंट आई. अच्छा, बाय टू बी ऑनेस्ट बाय एक्सीडेंट आई. नो प्लानिंग एट ऑल. कभी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इसकी मीडिया कोई में ट्रेनिंग ली या कोई एजुकेशन ट्रेनिंग ली नहीं. आपने? सब ट्रेनिंग यही बैठ के हुई है. जो भी हुआ है अभी भी. खैर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पता नहीं क्या हमने कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली जब मैं रिसेंटली, मैं पहले भी बता चुकी हूँ लोगों को, तारिक अजीज़ से मिली तो मुझे पता लगा कि जो नाम लोगों ने बनाया बड़ी मुश्किल से बनता है. आज भी वो शख्स उस एज में पता नहीं कितने से तारिक अजीज़ शो कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम से पहले 4 घंटे 5 घंटे हर रोज़ रिसर्च करते हैं. पढ़ना. हालांकि और उनके पास आप बैठेंगे तो आपको फील होगा कि पूरी किताब, पता नहीं कितनी किताबें इसने रटी हुई हैं, लेकिन कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी. That's what people don't understand, what goes on behind the scenes. लेकिन आप तो इस बात में गिफ्टेड हैं. मेरा अपना कैसा है? आई थिंक इट्स ट्रेनिंग. जैसे इसने कहा, अली ने कहा कि कोई भी काम आप करें उसमें ट्रेनिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. हर ये ट्रेनिंग होती है, वो कैमरे के सामने होते हैं. एंड देन लोगों के साथ जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, आप उनसे पूछते हैं कि क्या करें, अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं. तो अच्छा बंदा अगर आपको एडवाइस देने वाला मिल जाए तो काफ़ी हेल्प मिलती है. अच्छा, वक्त ख़त्म हो गया अली. जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें, लोग आपको देख रहे हैं. I'd like to say thank you for everyone calling in and please support me, and I'd like to thank DM Digital for hosting me on the show. Thank you very much अली कि आप आए प्रोग्राम में. एंड आई विश यू सक्सेस इन योर लाइफ. और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास आएँ तो अली बिन जाहिद जो है, ये नेक्स्ट टाइटल जब जीतेंगे ना, फिर हम आपके पास ज़रूर इंशाल्लाह. Also, I'd like to thank Uncle Aslam for helping me, being my mentor. You should. Thank you. जी असलम साहब कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम का? बस जी, जितने लोगों ने कॉलिंग की हैं, एक मैं मॉरल स्पोर्ट्स है, मैं इन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ. इन्होंने सपोर्ट किया और उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह भी हो, चूँकि ये इज़ फ्रॉम रॉसडेल
اور ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارا راجل کا لڑکا، جیسے بولٹن والے بڑے فخری طور سے کہتے ہیں جی عامر خان فرام بولٹن، آئی ایم آن دا سیم نیم آف روسٹیل بیکاز آف ہیم. ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کا بہت شکریہ، اینڈ اوبیسلی آپ کے ڈیڈ کا تھینکس، اینڈ دین دا فرینڈ ود ہم، ان کا شکریہ کہ آپ کو لے کے آئیں اور آپ کو سپورٹ کیا. یہ ایک ایگزامپل ہے ہماری بہت سی فیملیز کے لیے کہ آپ لوگ اپنے بچوں میں ٹرسٹ کریں ان پہ، اور پھر دیکھیں جب ہم ٹرسٹ ان پہ کریں گے 100% اپنا بھی لگائیں گے، اور بچے بھی جب اپنے والدین کا ٹرسٹ اپنے اندر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور پھر ان کے اندر وہ جو ہمت ہے، وہ جو حوصلہ ہے، وہ مزید بڑھتا ہے، اور خواہش پیدا ہوتی ہے. جب خواہش پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. کالرز کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کی سپورٹ کا. آپ سے ملیں گے دوبارہ کسی اور پروگرام میں. اللہ حافظ.